Ovaj videoklip nosi naziv Razlika između iskusnog pilota i pilota početnika. Ovaj primjer objasnit ću vam pomoću kineske kutije za mučenje zarobljenika. U Kini je nekad postojala drvena kutija u kojoj su zatvarani zatvorenici. Ta drvena kutija je 1 metar širine, metar dužine i metar visine. Ima svoja vrata i sa svake strane postoje po 2 prečanje. Kad mučitelji stave zatvorenika u tu kutiju i kad počnu da ga muče, zatvorenik zauzme jedan položaj u toj kutiji metar puta metar puta metar. Taman je on tu mislio da se može komotno osjeća, mučitelj uzme 2 sa strane grede i gurne te 2 grede sa jedne strane, tako da mu on sužava prostor sa jedne strane. Šta njemu ostaje? Njemu ostaje sad da zauzme neki drugi položaj. Taman je on zauzeo taj drugi položaj, on sa prednje strane mu gurne 2 grede ponovo i on, zarobljenik, mora da nađe novi položaj. Taman je on zauzeo i taj drugi položaj, on sa treće strane gurne 2 grede i ostavi zarobljeniku toliko suvišan mali prostor gde će on da preživi. Samo mali broj tih zarobljenika ostane živi. Šta sam ovima hteo da kažem? Taj mali suženi prostor, iskusni piloti mogu i u to tako malom prostoru da se snađu. Piloti početnici ne bi mogli da se snađu u takvom malom skučenom prostoru, jer nisu imali životne situacije da znaju kako treba u tom skučenom prostoru preživeti. Svuda u svetu postoji hijerarhija cenjenosti pilota i ta cenjenost počinje sa pilotom početnikom. Svaki početnik na jedrilici je mlad pilot na jedrilici na avionom i on u prvom stadionu dobije sportsku dozvolu za avion ili jedrilicu. Ajde, pričat ću o avionu. On tu dozvolu dobija sa 40 sati samostalnog letenja. Posle toga on napreduje dalje i skuplja te sate letenja i sa 80 sati negde ima mogućnost, ima dozvolu, samo je za to osposobljen da šlepa jedrilicu ili da vozi jednog putnika. On sa 80 sati samo to može. Dalje taj pilot napreduje i on sa 200 sati već je on malo iskusniji pilot i on može da polaže za profesionalnu dozvolu, može dalje da napreduje. Sa 400 sati već može da vozi putnike sa velikih aviona, može da radi u poljoprivredi, može da radi kao nastavnik aviona i može i dalje da napreduje. Sa velikim brojem sati i sa velikim brojem časova biraju se takvi ljudi gde oni postaju vojni piloti, ratni, i ti ratni piloti su na najvećoj lestvici cenjenosti svih pilota u svetu. Zašto su oni cenjeni? Zato što su sve faze jednu po jednu postepeno, polako završavali i došli su do ratnog pilota gde oni u svakoj situaciji mogu da se snađu. I vi ćete jednog dana doći kao mladi piloti u tu situaciju da radite kao poljoprivredni piloti, da budete nastavnici letenja, da letite na velikim avionima i da letite na vojnim mlaznim avionima. Ovi piloti koji lete na mlaznim avionima, oni su sve te škole prošli i oni u svakoj situaciji mogu da se snađu. Da bi vi polako napredovali u toj
u toj letačkoj struci, vi morate da se pridržavate strogo određenih pravila. Nikad ne smete da pijete uveče celu noć, a da sutra dan dođete na letenje. Nikad ne smete da dođete neispavani na letenje. Kad letite, ne smete da mislite na ljubav, ne smete da mislite na pare, ne smete da gradite kuću. Sve to mora da zaboravite, vi mora da se posvetite, vi samo mora da se posvetite letenju. Vi ne smete da sednete u avion ili jedrilicu koja nije pregledana, koja nije u stanju da leti tog dana. Ne smete da prekoračite težinu, da stavite, ako je avion dvosed, da stavite 4 putnika. Nikad ne smete da prekoračite dozvoljenu težinu za taj avion. Ne smete sa tim avionom da radite neke evolucije, COVID, petlju, da probate nešto, ako avion nije osposobljen, ne može da izdrži tako velike opterećenja. Ne smete, recimo, vi kad letite motorno zmaja, vi znate da se to krilo gore na zmaju kači u 2-3 tačke, zavisno od centra težišta. Ne možete vi to da okačite to krilo tamo van granica gde je ono propisano. Ne smete da ne poštujete taj motor, ne smete da ga pregrevate, da ne vodite računa o temperaturi ulja, da prekoračite radnu temperaturu ulja. Ne smete nikada poletite, a da na avionu imate malu količinu goriva u rezervaru. Nikad ne smete da poletite, da pokušate da poletite ispod cumulonimbusa, gde su strahovita ulazna i silazna putanja tih ulaznih i izlaznih struja. Te ulazne struje mogu da vam slome avion. Ne smete da letite u zoni jake turbulencije. Ne smete da letite kad je veoma jak vetar. Ne smete vi sa malo veći avioni, oni trpe malo jači vetar, ali ultralake letelice, zmajevi ne trpe, nikako ne smete da letite pri veoma jakom vetru. Dalje, ne smete da pravite kontroli leta problema, ne smete da ulećete u njihovu zonu, u njihovu zonu koju oni kontrolišu, a da se vi niste najavili, da nemaju nikakav kontakt sa vama. Ne smete da letite kada najlazi mrak, noć kad najlazi, da mislite da će da stignete još malo i onda potpuno, jer vi gore na visini malo imate bolju svetlost, ali kako ste sve niže i niže, vi ste dole, pošto je zemlja okrugla, vi ste u totalnom mraku. Ne smete ajde da probam, da ću da sletim i po noći. Ne smete kad je magla da letite, kad je smanjena vidljivost. Ne smete da letite kad je sneg i kad su naslage inja velike naslage inja. Šta se meni desilo na mom prvom prvenstvu jedriličarskom šta ću da vam kažem, 85. godine u Subotici. Ja sam sa plastičnom jedrilicom sletao na prinudno na Zrenjaninski aerodrom i tog momenta je počela da pada kiša. Ja nisam gornji sloj laminarni uzeo, laminarni sloj, gornji laminarni sloj da je padala kiša, da uzem ovu jelensku kožu i da pripišem taj deo, nego kad je pilot remorker došao da me povuče iz Zrenjanina za Suboticu, ja sam sa onako po kislom jedrilicom u šlepu jedva uspeo da se odlepim od zemlje. Ja tada to nisam znao.